Hello, good morning, students. It's nice to see you again. How are you today? I'm sure that you are in a good condition and you are ready to learn English with me. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bismar ingin review sedikit what we have learned last week. Oke? Do you still remember? Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? We have learned about technology you can wear. Ya, jadi teknologi-teknologi di masa depan yang bisa kita pakai di badan kita. For example, yes, that's Google Glass. Ya, Google Glass, kacamata Google ya. Banyak kegunaannya kalau kita baca minggu lalu ya. The glasses can search the internet, take pictures, and provide information about the weather or the traffic conditions. Ya, digunakan untuk searching internet, browsing gitu ya. Lalu mencari informasi tentang cuaca, tentang lalu lintas. And also Google Glass can help some professions to do their jobs. Jadi Google Glass itu bisa membantu beberapa profesi untuk melakukan pekerjaan mereka. For example, surgeons and engineers, ya, ahli bedah dan juga insinyur atau tukang mesin ya. Oke, itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Now, we're going to learn the last part of unit 2. Ya, bagian terakhir dari unit 2 yaitu halaman 29. Oke. Kalian buka buku student book page 29. Halaman 29. Oke. Read the example. Underline all of the future activities. Jadi kita akan baca contoh teks di situ. Garis bawahi semua kegiatan di masa depan, ya. Kegiatan di masa depan. Oke, prepare your pen or your pencil. I will read the text first. Ya, Miss Mar akan membaca terlebih dahulu teksnya. You listen to it very carefully. Dengarkan dengan seksama. And then we will underline all of the future activities. Okay, are you ready? This is what I think the future will be like. People will live in space. I think we will live on the planet Mars. It's the closest planet to Earth, and scientists already know a lot about it. We will travel in rockets because space is so big, and rockets can travel very fast. We will travel to Earth for vacation. In our free time, we will play with robots. Every family will own a robot. What other inventions will there be? I think we will have flying cars that drive themselves. Instead of going to the movies, we will watch holograms. We will have robots that clean the house. This is what I really want because I don't like to do cleaning. Oke, itu tadi sudah Miss Man bacakan. Miss Mar artikan ya, sedikit aja. Ini yang saya kira akan terjadi di masa depan. Orang-orang akan tinggal di luar angkasa. Saya kira kita akan hidup di planet Mars. Saya berpikir kita akan hidup di planet Mars. Planet Mars adalah planet yang terdekat dengan bumi dan para ahli sudah tahu banyak tentang planet itu. Kita akan bepergian dengan roket karena luar angkasa sangat besar dan roket dapat berjalan dengan cepat. Kita akan bepergian ke bumi untuk berlibur. Di waktu luang kita akan bermain dengan robot. Setiap keluarga akan mempunyai robotnya masing-masing. Penemuan apa lagi yang akan ada di masa depan? Saya berpikir kita akan mempunyai mobil terbang yang bisa
terbang sendiri tanpa sopir. Daripada pergi ke bioskop, kita akan menonton hologram. Kita akan mempunyai robot yang dapat membersihkan rumah. Hal ini adalah hal yang saya inginkan karena saya tidak suka bersih-bersih. Nah, itu adalah artinya. Ya, okay, now prepare your pen or your pencil. We will underline all of the future activities that we have read in the story. Okay. The first one is live in space. Ya, yang pertama itu live in space. Oke. Lalu yang kedua, live on the planet Mars. Ya, live on the planet Mars. Oke. The third one, travel in rockets. Ya, travel in rockets. Sudah ketemu ya? Next, travel to Earth for vacation. Itu juga. Lalu next, play with robots. Play with robots. And then, own a robot. Ya, itu juga, own a robot. Next, have flying cars that drive themselves. Tuh, future activities termasuk ya. Next, watch holograms. Then, have robots that clean the house. Ya, itu. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. There are 9 future activities mentioned in the story. Jadi ada 9 kegiatan di masa depan yang disebutkan di cerita itu. Oke. Now, we will answer the questions together in part B. Di bagian B kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Oke, number 1. Where does the writer think people will live? Where does the writer think people will live? Okay, the answer can be live in space or live on the planet Mars. Ya, bisa dua ya. Live in space atau live on the planet Mars. Itu bisa dua. Kalian tulis dua-duanya ya. Number 2. How does the writer think people will travel in space? How? Bagaimana? How does the writer think people will travel in space? The answer is in rockets. Yeah, in rockets. Why? Why the writer think people will travel in rockets? Because the space is so big and rockets can travel very fast. Ya, oke, itu ya jawabannya. Oke, anak-anak. Sudah semua? Kalau terlalu cepat, kalian bisa pause videonya. Lalu kalian tulis jawabannya. Sudah selesai? Bisa di-play kembali. Oke. Now, for part C, I want you to answer by yourself. Ya, jadi bagian C, Ismar ingin kamu menjawab sendiri. There are 4 questions there. Ya, ada 4 pertanyaan di situ. Number 1, read the instruction first. Answer the questions about the future. Use your own ideas. Jadi artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan, pakailah idemu sendiri. Oke? Number 1, where will we live? Di mana kita akan tinggal? Kalian jawab sendiri. Number 2, how will we travel? Bagaimana, dengan cara apa kita akan bepergian? Number 3, where will we travel? Kemana kita akan
bepergian. And number 4, what will we do in our free time? Apa yang akan kita lakukan di saat-saat luang kita? Itu ya. Kalian jawab 4 pertanyaan itu saja. Yang bawah, yang ini, bagian ini tidak usah. Oke, tidak usah dikerjakan. Ya. Jadi tugas yang pertama yaitu yang ini, part C ini ya. Kalian jawab. Use your own ideas. Oke. Lalu tugas yang selanjutnya tentu saja dari workbook. Workbook page 21. Oke, this one ya. Kalian isi ini kata-kata kosakata yang belum terisi ini dengan pilihan jawaban yang ada di bawah ini. Sudah disediakan pilihan jawabannya, kalian tinggal masukkan ke tempat yang benar. Lalu kalian pilih satu saja judul yang paling cocok untuk bacaan di atas. Ini ada 3 pilihan. Kalian pilih satu saja judul yang cocok untuk bacaan di atasnya. Oke? Mismar ulangi ya. Tugasnya yang pertama dari student book. Halaman 29 bagian C. And then workbook page 21. Okay, this one. Okay, sudah. I think our lesson ends here. Pembelajaran kita selesai hari ini. Unit 2 semua sudah kita pelajari. Yang itu artinya minggu depan kita akan ada penilaian harian. Oke, bahannya unit 2. Miss Mar harap kamu mempersiapkan diri dengan baik. Pelajari semua yang sudah kita bahas selama unit 2 ini. Oke? Oke, students, I'll see you next week with a new video. Okay, goodbye.